Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours le tawhid et mes frères et sœurs. Allah se soit chala doukro kan walla. Non est qu'à reconnaître que doukro n'kampi. Allah se soit modèle bébé pratique la doukro n'kampi walla. Il faudrait que amé serko alama. Amana tubu la kula amala kula à 100% astaghfirullah wa tubu ilayhi amu foka la shaya. Ibe la kojugu kela regretter ibe seriko alama walla mes frères et sœurs nala dimina damado nkoro c'est pas bon ko chama fola ame mo emi kela dogro nkambi o le kashia o mi le kela bi o le kashia o foite baraisa o foite kojugu o mo doule kojugu modalité o temi pratique dogro kan chabe chefu subhanallah muso bo muso furu subhanallah o kojugu chejugu akode kon pedia kama alaka dukur alaka dubana dobi alaka haraki kataka dafri mes frères et sœurs ante miri mena abala kojugu bekela dukuru ka mashallah alaka toyi abake alaba kona kiamalu sini maliki yawmidin ala kiamalu marabaga wolebe masabani alombe nanao on me pressé mais bisramao bil sali bisramao olube ko gbani ne fait ka ala dari mes frères et sœurs oluba cheni ne fait ka ala dari mais mute siramao ye akala ko du ke moi je dis pas non parce que ne ala be fait ka fitne la jigi comme ka ala di ala boleke ala be se ka be haraki sisim wala siri ala nye maintenant haraki nana ka soro ile mitube chankanke mashallah ibe ke kisi ba ala fait maintenant ka so ile mitube chankan anya bi nyene ala fait mais mes frères et sœurs ne na mi faut tellement que ala so share do kuro kan pas fini si c'est o ala so kala o mo bo si c'est de mu be ala so kala o mo bo de maintenant o be fait ka sirama o fait en péché ka ala bato ala avec jamana do flé olu beta bin sirama ou kan ibi tala omi bo mais sirama ou fene kana ala bato on va où maintenant ameta mi mais ne be mi fola sirama ou adamadon ame siriko ala ma c'est très important ambe nimisa anka chenu la ambe nimicha anka kokolo la c'est très important parce que nama siriko ala ma banani ni ala lebe banane fly ni flatte mogobro d'après ko virus le ni flatte mogobro il suffit que avec serko ala ma ame ala dari itibe mi que la première là ibi ke ko flé kodu ke la obo la kodu la du ko ka 100% o la kodu mo bode sirama o be feka ala baton chugo mais be feka sirama o interdit mais ne be mi fo sirama o il faut être prêt à la moyen il faut être prêt. Il quand c'est chaud tu vas commencer à adorer Allah. Non, c'est le moment. Wati leve ni ala bateau na share jurumu kafari ni ala fa 100% astaghfirullah wa yatubu ilayhi. Il a kodu réduit. C'est très important voilà mes frères et sœurs. Pendant nimbe dunia kono bi wala adabado la kodu le share la. O ka kodu ke o fo ite baraba ala ma pressé moroko. Aka kojugu ke ka kojugu ke ala ma pressé moroko maintenant o be fait ka sirama do wan péché ka ala bato il était na ala bato il était na ala bato maintenant il be fait ka fakir ça fait un péché ka ala bato en état misisi entre nous ibe iraki ibe jamana chamaina de iraki jamana même en Chine tu veux qu'elle aura tout ça o be ta besirama o ka ibi take mais non mal dabla dunia banwati masiban wala ala be dunia ban wala parce que atuna sika duguru nka naka mo ya péché ka ala bato ala be duguru wulide pa duguru ni reka duguru yere leri na avait insisté là parce que ala bato no be duguru kan wala ala ka dina fama ko do dan bela de maka bela de fatu di manaka ala ka islam ya prota toujours le tawhid ala nke suna prati bagai à 100% ala bela de nika tout bagai pour faire tasira nimako donc à toutes mes frères et sœurs à tous et à tous soyons tous courageux en kana berea wati ye quand on a commencé ka ala bato ama ira sirko alama
Voilà, saya a bɛ na kɛ à 100%. Maintenant an bɛ dugawu de kɛ saya bɛ na sɔrɔ an ni masaba nin ka di. Tiɲɛnikɛlaw cɛla dugukolo kan, on peut pas en parler. Tiɲɛnikɛlaw cɛla dugukolo kan. Tiɲɛni yɛrɛ c'est-à-dire tiɲɛni a b'a la tiɲɛniw kɛ mais a kana silamɛw empêcher ka o la c'est-à-dire a kana silamɛw empêcher ka Ala bato. Masa min k'i dan a ka ne dan. Ala ko an ma bato. Il est ko i tɛ i ti Ala bato. Maintenant toi tu veux m'empêcher d'adorer Allah. An bɛ taa min? On va où? Ala k'an dɛmɛ, Ala ka diinɛ fɛn fɛn ko ɲumanw d'an bɛɛ la dɛmɛ walahi. Ala k'an bɛɛ la dɛmɛ fatu limaniya kan, Ala ka silamɛya kɔrɔta, Ala an kɛ tawhiditigiw ye, k'an kɛ Ala kelenya bato kɛbaga ye. On s'est fait doigt, an m'an yɛrɛ lasegin ko Ala ma waati bɛɛ à 100%. Très très important walahi. Mes frères et sœurs, dunia bɛ taa la bolo min na l'heure in na, c'est très très dangereux. Walahi. N bɛna min bila n na kuma kan, o la bana nin. A bɛ sabari, a kana siran yɛrɛ ma, a kana bana ta ka bila Ala ko yɛrɛ ɲɛfɛ. A ye dɔw bɛ yen bi, han, c'est-à-dire hali n'o bolo bɛ wɔyɔ na, o bɛ siran, est ce que coronavirus tɛ wa, est ce que nin tɛ wa? Ni siranna bana ye ka tɛmɛ Ala yɛrɛ kan, Ala b'i to bana nin bolo, Ala b'i to, n ko an bɛ bi, an bɛ waati min na, walayi siran bɛ mɔgɔ caman bali faga. Bana dɔw bɛ yen, i la ko bɛɛ yira Ala la. Ni saya nana a bɛ kɛ tranquille, ni saya nana a bɛ kɛ. Même dɔ bɛ n'o sɔgɔsɔgɔla siɲɛ kelen a bɛ miiri ko bana b'ale la o miiri min bɛ kɛ nin ye nin sitana b'i tɔ publier ka taa est ce que bana nin t'i la wa et ça là c'est pas simple chez Satan qui te dit que c'est pas simple que bana le walayi o miiriya kosɔn o miiriya kosɔn o miiriya kosɔn o miiriya kosɔn i bɛ to o pensée la il est yɛrɛ même la i ma dɔn i bɛ min tuguni Ala fɛnɛ b'i to yen depuis bana tun bɛ na mɔgɔw bɛ sara depuis n ko lɛri n'an bɛ yɔrɔ min na ten wala hali mɔgɔ min bolo ka wɔɲɛ a b'a fɔ est ce que bana nin tɛ i ka ye donc c'est laban dɔ ka hakili sigi an kana bana nin ta ka bila an na ko bɛɛ ɲɛfɛ ka to ka siran ka tɛmɛ ka siran faut te protéger on dit pas non mais i kana siran ka ɲinɛ Ala kɔ ko susu n'a bɛna tɛmɛ dugukolo kan wala Ala bɛ teri Ala de bɛ kiti a bɛɛ la ko tɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ ni Ala ma kiti la mais an bɛ dugawu de kɛ Ala ka saya bɛ n'an sɔrɔ an ni masaba nin ka di voilà an bɛ o dugawu de kɛ mɔgɔw an bɛ siran Ala ɲɛ dɛ walahi an bɛ siran Ala ɲɛ Ala ka hinɛ an bɛɛ la ka Ala ɲɛsilen sabati an bɛɛ dusukun na Ala an bɛɛ lajɛlen kɛ tugubaga ye prophète taga sira ɲuman kɔ Ala an bɛɛ lajɛlen kɛ prophète ladigiba ye Rasul sallallahu alaihi wasallam parce que diina ni kunfɛ diina tɛ an bɛ exemple tali de kan mais Ala k'an fanga se n'i k'a bila i miiriya la k'i bɛ fɛ ka prophète ladege Rasul sallallahu alaihi wasallam Ala bɛna nɔgɔya i ye mais n'i k'a bila i miiriya la ko silamɛya moderniser la n'i ka min kɛ ale le n'i ka min kɛ ale le Ala fɛnɛ b'i to yen n'i ka kunfinya ye mais waati bɛɛ n'i bɛ dugawu kɛ la n ti Ala hinɛ na i bɛ n kɛ silamɛya ɲuman pratiquer baga ye i bɛ n kɛ prophète Rasul sallallahu alaihi wasallam a ka jamakulu sanumaw former ni silamɛya min ye ya Ala n kɛ tugubaga ye o jamakulu sanumaw ka taga sira kɔ n kɛ tugubaga ye prophète taga sira ɲuman kɔ n kɛ sunna pratiquer à 100% ka to k'o dugawu fɔ n ti Ala sira telenni ya Allah il est Ala le ka lɔn il est Ala ta le ya Allah n kɛ c'est-à-dire n bila sira telenni kan to ka dugawu k'i yɛrɛ c'est important Ala yafa ma hinɛ na i kana n to sitana bolo tout ça là c'est les doigts i ka yɛlɛ sitana bɛna miiriya jugujugu don i kun na a bɛna miiriya jugujugu don i kun na n'i b'i kɔ c'est comme ça tout ça là c'est-à-dire sitana tɛ fɛ i dusu bɛ kɛ tranquille sitana bɛ fɛ à chaque fois i bɛ kɛ jɔrɔ la n'i bɛ n kɔ n'i bɛ fɛ ka nin kɛ na nin ko a bɛ na bon kɔrɔti la nin ko a bɛ na kɛ tan bana dɔ bɛ na tout ça c'est l'idée de Satan a tɛ fɛ i kɛ bɛ kɛ tranquille il veut que à chaque fois ton cœur bɛ ka ban i bɛ jɔrɔ ko dɔ la o de ka d'ale ye donc i bɛ jɔrɔ ko dɔ la i bɛ ɲinɛ Ala kɔ o de ka d'ale ye bon quand i bɛ jɔrɔ ko dɔ la ka timi i ɲinɛna Ala kɔ dɔrɔn Ala b'i to o jɔrɔ ko bolo voilà point fort de Satan c'est-à-dire ale bɛ fɛ à chaque fois a b'i la jɔrɔ ko dɔ la ko susu même baara kelen kelen an b'a ɲini na ni jɔrɔla baara ko la ka timi n bɛna baara sɔrɔ cogo di i bɛ ɲinɛ Ala kɔ o Ala fɛnɛ b'i to o jɔrɔ o bolo est ce que n bɛ se ka baara sɔrɔ simple n ma taa mɔgɔ dɔ voir n ma taa karamɔgɔ dɔ voir n ma taa nin voir do sitana bɛ na o don do fɛnɛ miiriya la bon n'o o jɔrɔ sariyalen la o miiriya sariyala Ala b'i to n'i ka miiriya ye i bɛ ɲinɛ Ala kɔ quand le passé devient trop haut là tu oublies Dieu Ala k'an bɛɛ tan ka bɔ ma donc c'est pour te dire que là sitana ka miiriya wuli
ale bɛ fɛ ka na jɔn ko dɔ bila i la a bɛ na pense ko dɔ bila i la pour que i bɛ se ka ɲinɛ ala kɔ cogo min na ala k'an bɛɛ fanga se a kumaw ka dun toro lɔnnikɛlaw b'a warawara su ani tere hali bisa ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ lɔnnibaga sabatinu lamɛnbaga ye à 100%. K'an bɛɛ lajɛlen kɛ lɔnnibaga sabatinu lamɛnbaga ye k'an tan ka bɔ ale miiriya jugu bɛɛ lajɛlen ma k'an tan ka bɔ ale sitana miiriya cɛ jugu bɛɛ lajɛlen ma mes frères et sœurs foyi tɛ mɔgɔ la les consignes là, les consignes d'ina mɔgɔ bi i boro ko i yɛrɛ protéger tri ça c'est les consignes là c'est parce que an k'an kɔ don an ka dina la an k'an kɔ don silamɛya dina la so ça c'est les consignes là le prophète la rasul sallallahu alayhi wa sallam a bɛ conseil di mɔgɔ ma ça c'est et tous les consignes que les docteurs donnent aujourd'hui là o b'a bɛɛ na prophète là le prophète la rasul sallallahu alayhi wa sallam o b'a bɛɛ na le la a ta kalama la a ye lɔnnikɛlaw ɲininka adamaden yɛrɛ silamɛ kan ka kɛ propre à chaque fois il kan ka kɛ propre mais o mɔgɔ adamaden c'est-à-dire il jantu il faut être propre silamɛ yɛrɛ ka kɛ propre silamɛ yɛrɛ tu dois être propre ouais mais mɔgɔw bɛ consigne il y a beaucoup de consignes aujourd'hui là hein les docteurs donnent là o b'a bɛɛ ta la prophète de la rasul sallallahu alayhi wa sallam a ta karama hali bisa ala ka an ka diinɛ faamuya ko ɲumanw d'an bɛɛ lajɛlen ma k'an bɛɛ lajɛlen fatu limana k'ala ka silamɛya kɔrɔta k'an bɛɛ lajɛlen kɛ tawhiditigiw ye k'an kɛ ala kelenya bato kɛbaga ye k'an kɛ dɛmɛ ɲinibaga ye masaba nin kelen pe fɛ k'an kɛ bato kɛbaga ye fɛnɛ ka ɲɛsin masaba nin kelen pe ma k'an tan ka bɔ ale jɔrɔ miiriya baba ninnu ma sitana ka miiriyaw de c'est très fort mais n'i bɛ tanga ɲini ala fɛ à 100% waati bɛɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma ala b'i dɛmɛ k'i bɔ sitana tɔɔrɔ ma hali bisa ala k'an bɛɛ lajɛlen tan ka bɔ sitana ka miiriya jugu ma k'an bɛɛ lajɛlen tan ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma ala ka limaniya sabatini d'an bɛɛ lajɛlen ma k'an bɛɛ lajɛlen fatu limaniya ka silamɛya kɔrɔta ala ka sabatini lamɛnbaga à 100% mes frères et sœurs donc c'est ça a ka mɛn yan voilà an b'a lɔn min bɛ mɔgɔw kan bi bana jugu nana k'a déployer duniya fan bɛɛ la adamadenw ka ala sɔsɔ de sɛya la o la ala sɔsɔ sɛya ko juguya kɔsɔn tellement que ala sɔsɔ sɛya la ala bɛ to bɛɛ tun ka ala sɔsɔ ye mais ala ko a b'an kɔnɔna sini o ma ala sɔsɔbagaw bɔ dɛ o ma ala sɔsɔbagaw bɔ dɛ jamana dɔw bɛ olu bɛ fɛ ka mɔgɔw yɛrɛ interdit ka ala bato o de ka ala tɔ mɔnɛ mais n'an ma hakili sigi c'est pas bon quoi an bɛ ala de dali ala bɛ hinɛ an na quoi walayi pas ni ala duniya nin kɔnɔ n'ala ka jabata lajigi ala t'a woro ma a b'a lajigi bɛɛ kan maintenant a jiginna ka yɛlɛ min sɔrɔ i ni ala ka di alhamdulilayi voilà ala ta bɛ ten de donc mes frères et sœurs mɔgɔ ninnu kɛ ceux qui sont dans les pays là a kana silamɛw empêcher ka ala bato c'est ça pas dans les pays là ils empêchent les musulmans d'adorer Allah toi tu n'es pas adorer ton Seigneur moi il va adorer toi tu veux m'interdire d'adorer mon Seigneur on va où maintenant a ka cɛ ni cɛ kɛ k'o bɛ furu a y'a ta o kɛ ala ko a b'an kɔnɔna sini muso ni muso a y'a ta kɛ ala ko a b'an kɔnɔna sini a ka konori modèle bɛɛ bila duniya kɔnɔ ala ko a y'a kɛ a b'a kɔnɔna sini ala ko a b'a bɛɛ kɛ a b'a kɔnɔna sini ala o t'a bɔ a bɛ fɛ ka yɔrɔw bɛ yen a bɛ fɛ ka silamɛw interdit o kɔni o da masa bato masa min k'an dan ko il est né jinɛ tout kama bato a ma ko tɛ foyi la hali ko o kana ala bato. Wallahi nangama filɛ banan bɛ duniya kɔnɔ bi a kun tɛ foyi a kun b'ale de a kun tɛ foyi a kun b'ale de a b'ala kojugu kɛ a b'ala manamanaw kɛ a b'ala ko cɛjugu bɛɛ kɛ la a b'ala kojugu kɛ ala ko a b'an kɔnɔna sini maintenant y'a quoi encore vous voulez empêcher maintenant les musulmans d'adorer Allah a bɛ taa misiriw ci a bɛ silamɛ dɔw mina ko subhanallah ala ko o kana min kɛ a bɛ fɛ k'olu bila o kɛ la jagoya la an bɛ taa min sisan mes frères et sœurs an bɛ bato min lasɛya ala ye hinɛ an na k'ala ɲɛsilen sabati an bɛɛ dusukun na k'an bɛɛ lajɛlen fatu limaniya k'ala ka silamɛya kɔrɔta donc c'était juste ma vidéo non mes frères et sœurs an bɛ courage ta an bɛ ala dari an kana gbɛrɛya waati kɔnɔ k'an bɛ na ala dari an kana gbɛrɛya waati kɔnɔ k'an bɛ na ala bato a kana an bɛ to ka ala dari an lela sitana ka baaraw lɛri min na a bɛ na miiriya jugu dɔw don i kun na c'est très très dangereux mais ala k'an bɛɛ bɔ sitana bolo nɔ walayi ala k'an tan ka bɔ sitana ka miiriya jugu bɛɛ lajɛlen ma mes frères et sœurs
côté mola a blay kuna ko côté ce qui sort ni ala makiti ala igama to ka sebi do kire kana to shitana ka mbilia dugu bita akana joro do blay kono ni manike ni bila ala le va funyene. Est-ce que ni tilawa, est-ce que c'est pas clair, est-ce que laisse tout ça là nous jeter avant n'a qu'à sura wala la ikitla la ikana bliku ikana media to la taka baraka ni à 100%. C'est très d'accord. Même mon chemin fera la bio dobe walay banato la de joro obeto joro la jusqu'à obeto miriba la jusqu'à obenina ala ko ala bi to ni ka miriba yi ila miriba ni mule ini shitan le nyongana ni miriba ni sadi le be to miriba la kanina ala ko ala bi to ni ya miriba yi anta miriba ni shitan le il peut to la jusqu'à ini betie i sadi subhanallah akuma uka jana loni kala wa développer la wati be ala en bela de nike loni kala sabatinu la me bagay et mes frères ne be kuma ni fode munko ala kotan hadisa kotan le prophète rasul sallallahu alaihi wasallam amé tout ataka sira nyuma ko amé prophète la dit comme il a fait en ka dina te une fait dina yi en ka dina était là sur la kata dina kafiru be torun kala mo la un comme deux no nemi wila da bena siga be mana kan fo un chocolat na ayena ko dina ndekela teniwa ala kan pete mais inchallah c'était juste un peu ça non alhamdulillah rabbil alamin allahumma anta rabbil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya allah ya rahman ya rahim la hawla wala quwwata illa billah yumitu wala kulli shay'in qadir ya zal jalali wal ikram alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, toujours, Amé Soli la chair prophétique à 100%, toujours le tarouit, Aramé, quand on peut la donner à la clé à bâton qui est barré, quand on peut la donner à demain, il n'y a pas saban qui est fait. Quand on peut la donner à Astakfullah, Sheba, Astakfurallah, ya Toubu Ilehi, voilà, Agayeno, Astakfurallah, ya Toubu Ilehi, Amé Doukala, Hinana, Kahinana, Kalim Masaban, Yaslin, Sabatan, Sukuna, Kasira, Alane, quand on peut la Sheba prophétique. Et juste un peu ça, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sallam.